बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 13 तुम्ही म्हाका सोदताना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजांत तुम्ही म्हाका सोदताना हांव तुमकां खरोच मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज देवाचे उतर म्हणटा तुम्ही म्हाका सोदताना आज हांव तुमकां मेळटलो. तुम्ही म्हाका खरे काळजांत सोदता आसतना हांव निजायकी तुमकां मेळटलो. तो जेजू ह्या वेळार उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें हजर जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार ताचे ध्यान मन दवरया. तोच आमचो आसरो, आमचो जीवदातर आमच्या सांगात रावतलो. आमी हाता घाल्ल्या कामाक तो आशिर्वादीत करतलो. आमचो फुडार तो आशिर्वादीत करतलो. त्या जेजू लागीं आमी या मात्र न्ही आमची काळजां मनांत ताका उबारया. जण एकली दिमी घालया. म्हज्या युवा जाणांनो तुमच्या 33 days हांगा मागणें आमी दवरला, आराधन दवरला. ह्या आराधनांत आमी जण एकली दिमी घालया वेळार आनी ते जेजूक आराधन करया. आमची काळजां मनां ताका दिवया. त्या खऱ्या काळजां ताका सोदया. तो आमकां आयच्या दिसा मेळटलो. Son of God enfold you with the Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and feed your lambs. 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 म्हज्या मोगाचेनो हांगा भोव आपुरबायेचे टेस्टमनी आसा. आयकुया आनी त्या जेजून केल्ल्या अजापाक ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. I, Rovina from Mira Road, I want to give my testimony. I was not able to get admission in the college. Even in the second merit list, my name did not come. I asked Brother Prakash to pray for me. He gave me the word of God from John 16 verse 13 to repeat. I prayed and repeated this word. I thank and praise God for answering my prayers, and I got my admission in the college. I also want to thank Brother Prakash and his team for praying for me. My dear young people, म्हज्या मोगाच्या युवा जाणांनो, I'm so happy हांव आज जायतो खुशाल आसा that all of you are present here
की तुमी सगळीं हांगा हजर आसात to listen. आयकूंक God is speaking to you. देव तुमचे कडेन उलयता. Youth, my dear friends, युवा जाणांनो, is the age of reason. युवापण खेरीत भशेन जावन आसा एक प्राय. Youth are attracted to many things. जायते वस्तूक तुमी आकर्षित जातात. They are sharp and smart. तुमी जायते चुरूक आसात. They are full of energy. तुमचे भितर जायते आज एनर्जी आसा. Today I want to tell you आज हांव तुमकां सांगूंक आशेता and encourage you, आनी तुमकां मोटिवेट करूंक आशेता. spend time with the Lord देवा सांगाता वेळ खर्चिया in prayer, मागण्यांत, because God loves you. कित्याक देव तुमचो मोग करता. And my dear elderly people also, आनी खेरीत भशेन तुमी वडिलांनो, encourage the young people in your families. तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या युवा जाणांक आज प्रोत्साहन दिया. Lead them close to the church. इगर्ज मते थंय तुमी तांकां व्हरून पावया. Talk to them about Jesus. जेजू वरवीं तांचे थंय तुमी उलया. Give them what they need, तांकां कितें गरजेचें आसा तें तांकां दिया. and they need Jesus. आनी तांकां गरज आसा जेजूची. My dear young people, म्हज्या युवा जाणांनो, draw one another, your friends and companions, तुमच्या इश्टांक आनी खेरीत भशेन शेजाऱ्यांक तुमी आपया to Jesus. जेजू सरशीं. You will always be happy. तुमी सदांच खुशाल आसतल्यात. Today I want to speak to you. आज हांव तुमचे कडेन सांगूंक आशेतां, Respect आदर करा and always appreciate आनी खेरीत भशेन बरें आसा म्हणून सांगा the elderly. तुमच्या वडिलांक. Understand them. तांकां समजून घेया. They have gone through life, तांणी जायते अनुभव केला जिणयेंत. the life that you are living. जे जिणी आज तुमी जियेतात, They have already gone ahead, तांणी पयलेंच अनुभव करन जाला. and therefore आनी देखूनच always respect them. सदांच तांचो मान करा. God tells, देव आमकां सांगता, honor your father and mother. आवय बापायक मान दी. Make time for them. तांचे पासून वेळ काड. My dear young people, म्हज्या युवा जाणांनो, the best gift that you can give to them जे एक उत्तम जे तुमी तांकां दिवंक जाता, is to give your time for them. ते तुमकां आपलो वेळ तांकां दिवंक जाता. There are so many elderly people, आज कितलीशीं वडिलां आसात, grandparents and great grandparents. खेरीत भशेन आमची माय आबा आसात आनी तांचे कडेन व्हडली माय आनी व्हडले आब आसात. They are all alone in the house. ती एकलींच आसात आपल्या घरांनी. Some of them are in the home for the aged, थोडे जे प्राय आसता खातीर घर आसात थंय ती आसात. and no one आनी कोणीच ना goes to visit them. तांकां मेळूंक. But you, my dear young people, पूण तुमी युवा जाणांनो, you can make a difference तुमकां एक वेगळे सार करूंक जाता in their lives. तांच्या जिणयेंत. You are full of joy and happiness. तुमच्या जिवितांत जायती खुशालकाय आसा. You can share that joy and happiness ते खुशालकाय आनी संतोष तुमकां वांटूंक जाता. with them. खेरीत भशेन जी प्रायस्त आसा तांचे सांगाता. You can understand them, तुमकां तांकां समजूंक जाता. reach out to them, तांचे थंय वचूंक जाता. be of service to them. तांचे पासून तुमी साकरी करूंक जाता. My dear young people, मोगाच्या युवा जाणांनो, always be obedient सदांच खालते जाया to your parents. तुमच्या आवय बापायक. Never back answer them. तांकां केदींच पाटी उलय नाकात. Never abuse them. तांकां केदींच कांय खोटें सांगा नाकात. Never make them sad. तांकां केदींच निराश करी नाकात. You may have different opinions. तुमची अभिप्राय वेगळी आसूंक पुरो. You may have different thinking, तुमची चिंता वेगळी आसा जावंक पुरो. but always treasure them. पूण सदांच तांकां तुमी मोग करा. Pope Francis, आमचो पाप साहेब फ्रांसीस in the recent letter, आतां आपल्या आयिल्ल्या पत्रांत speak to the youth युवा जाणां कडेन उलोवन that always treasure the grandparents तो सांगता की आपल्या माय आनी आबाक सदांच तुमी पळया. as your very own. तुमच्या बरीच आज तांकां पळया. Respect them तांचो मान करा and always love them. आनी सदांच तांचो मोग करा. You will always be happy in your life. तुमच्या जिणेंत तुमी सदांच खुशाल आसतल्यात. The old people, the elderly, जी आज खेरीत भशेन प्रायस्त आसात, उतर प्रायची आसात, are full of wisdom and knowledge. तांचे कडेन जायती जाणवाय आनी बूद आसा. Physically they may be weak, जावंक पुरो आज कुडीन ती अस्कत आसात, but in mind
पूण मोतींत they are strong. जायते बळवंती आसात. The experience that they have about life, जिणे वरवीं जे अनुभव तांकां आज आसा you can learn from them. ते तुमकां तांचे तावन शिकूंक जाता. They are the best treasure ते जावन आसा एक खेरीत भशेन आमचे पासून एक दायज for you, तुमचे पासून, and therefore आनी देखूनच always accept them. सदांच तांकां स्वीकार करा. Make time for them तांचे पासून वेळ काडा and learn from them. आनी तांचे तावन शिकून घेया. Youth युवजणां is a great age, ही प्राय जाय ती बरी जावन आसा and in this age आनी ह्या प्रायेंत you need to learn. तुमी शिकूंक जाय. Open your mind, तुमची मोत उगडूंक जाय. open your heart, तुमचे काळीज उक्ते करूंक जाय. open your entire thinking process तुमचे सगळे चिंतपास तुमी उक्ते करूंक जाय and learn आनी शिकूंक जाय from the elderly. तुमच्या वडिलां तावन. Remember one thing, हे एक गजाल तुमी उगडास दवरा. the more time you give to them, तांकां तुमी जितलो चड वेळ दितात they will be happy, ती संतोष भरीत आसूंक for sure. ते तर आसातच. But more than that, पूण ताचे काणी चड you will be happy तुमी खुशाल आसतल्यात because you are sharing कित्याक तुमी वांटून आसात. your greatest time with them. तुमचो वेळ तांचे सांगाता वांटून आसात. Today I want to pray आज हांव तुमचे पासून मागतां for all of you तुमच्या सर्वां पासून and your friends and companions आनी तुमच्या इश्टांगाता पासून that Jesus की जेसू may always touch you सदांच तुमकां स्पर्श करूं and make your life आनी तुमची जिणी meaningful तो अर्थ भरीत करूं and fruitful. आनी खेरीत भशेन फळादीक करूं. I want to pray, Jesus, in a very special way for these youth, for those youth who are sick and have left from their homes, they are in hospitals and in dispensaries. For so many youth who are in need of healing, for so many youth who are going to the stages of depression, for those youth who are at the verge of giving their lives, for those who are finding no meaning in life, I want to offer you, Jesus, so many youngsters in our societies, in our families, in our localities, in our churches, so many youth who have been rejected and they have a low self-esteem, those who are sad, those who are feeling a sense of unhappiness, those who have not been able to get connected with their feelings and emotions. I want to pray, Jesus, for so many youth who cannot study properly, they cannot find meaning in life, for those who are poor in academics, for those who cannot concentrate in their studies and in their academics. I want to lift up all these youngsters, Jesus, to you today at your feet and pray for so many youth, for their visa are not approved, for those who are longing to work but there is no job opportunity for them, for those who are struggling very hard to make their families happy but they cannot, for those who have no direction in life, for those who are finding no meaning in careers and in future, for so many youth who are seeking for life partners and are unable to get, for so many youngsters who have everything in life but yet they are not happy. Jesus, I ask of you to bless all the youth of our country, of our churches here in Bombay, in the world, that they may get meaning and direction in life, and that they may always respect the elderly, their parents at home, and they might find their life fruitful. Dear Jesus, I pray with humility and trust, placing all our needs at your feet in this time, at this hour. Amen.
प्रेज द लॉर्ड. आयच्या दिसाच्या आराधना तुम्ही जण एकल्याने भाग घेतला तसो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं. म्हज्या मोगाच्या युवा जणांनो हे सगळें लिंक जाता तितल्या युवा जणांक फॉरवर्ड करा. आनी कित्याक 11-12 मिनटां तुमचे तर मागणे आसतले ते चुकय नाकात. हे क्रिस्ताचेर कोण दिश्ट कांचयता खंडीत जावन तो आशिर्वादा मागून घेतलो, आशिर्वादा जोडून घेतलो. आनी आमचे चॅनल आसा तुमचेच चॅनल ते सबस्क्रायब करा आनी मुखेल दिसांनी एकामेकाक ते दिया आनी जण एकले युवा जणां सोम्या लागीं येवं दी. जण एकल्यांक आशिर्वाद दीस फावत जावं दी. आमेन.